ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वर्तमान आमे पढ़िबा 25 श्लोकर ओडिया अनुवाद। श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउछंती, हे भारत, कर्मरे आसक्त होइथिबा अज्ञानी माने जेउपरि कर्म करंती, आसक्ति रहित विद्वान मध्य लोक कल्याण करबाकू इच्छुक होई सेहीपरि कर्म करिबा उचित। परमात्मा स्वरूप अटल भाव स्थित ज्ञानी पुरुष शास्त्र विहित कर्मरे आसक्ति युक्त अज्ञानी मानक बुद्धि रे भ्रम अर्थात कर्मरे अश्रद्धा उत्पन्न कराइबा उचित नुहे, बरं स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भल भावरे आहरण करी सेमानंक द्वारा मध्य सेहीपरि आचरण कराइबा उचित। एटा हूँ 26-27 श्लोकर ओडिया अनुवाद। वस्तुतः समस्त कर्म सबु प्रकार प्रकृतिर गुणमानंक द्वारा करा जाउथाए, तथापि जहार अंतकरण अहंकार द्वारा मोहित होई रही थाए, सेही ज्ञानी ही मु ही कर्ता अटे बोली मने करे। 28 किंतु हे महाबाहु, गुण विभाग और कर्म विभागर तत्व जानिथिबा ज्ञान जगी गुणी माने ही गुण मानंकर प्रवृत्त हुअंती बोली बुझी सेथिरे आसक्त हुअंती नाही। 29 श्लोकरे ओडिया अनुवाद प्रभु कहउचंती, प्रकृतिर गुणमानंक द्वारा अत्यंत मोहित होइथिबा मनुष्य माने गुणमानंकरे ओ कर्म मानंकरे आसक्त रहित पूर्ण भावरे बुझी नथिबा सेही मंद बुद्धि अज्ञानी मानंकु पूर्ण भावरे जानिथिबा ज्ञानी विचलित करिबा उचित नुहे। तापरे 30 श्लोकरे श्रीकृष्ण कौन कहउचंती अर्जुन को, अंतर्यामी परमात्मा ठारे लागी रहिथिबा चित्त द्वारा समस्त कर्म मो ठारे अर्पण करी आशा रहित ममत रहित ओ संताप रहित होई युद्ध कर। 31 श्लोकरे जो मनुष्य माने दोष दृष्टि रहित होई एवं श्रद्धायुक्त होई मोर एही मन को सदा सर्वदा अनुसरण करती, सेमाने मध्य समस्त कर्मरु मुक्त होई जानती। 32 किंतु जो मनुष्य माने मो ठारे दोषारोपण करी मोर एही मत अनुसारे चलती नहीं, सेही मूर्ख मानंकु तुमे समस्त ज्ञान रे मूढ़ बोली ओ नष्ट हो जाइछंती बोली जान। 33 श्लोकरे समस्त प्राणी प्रकृति को प्राप्त हुअंती, अर्थात निज स्वभावर परवेश होई कर्म करती। ज्ञानवान व्यक्ति मध्य निज प्रवृत्ति अनुसारे चेष्टा करती, तेणु एथिरे काहर जित बा कौन करिब। इंद्रियर अर्थरे अर्थात प्रत्येक इंद्रियर विश्वास रे राग और द्वेष लुचि रही। मनुष्य सेही दुईटीर वशवर्ती हेबा उचित नुहे, कारण से दुईटी तार कल्याण मार्गरे विघ्न सृष्टि करुथिबा महान शत्रु अटंती। उत्तम आचरण सहित पालित हेउथिबा अन्यर धर्म ठारू गुण रहित हेले मध्य स्वधर्म अधिक मंगलकर। निज धर्म रे मरिबा बरं कल्याणकर, किंतु अन्यर धर्म भयावह अटे। यह 35 श्लोकरे अर्जुन को कृष्ण कहते। तापरे अर्जुन कहउचंती, अर्जुन वाच, अर्जुन पचारले, हे कृष्ण, पुणी एही मनुष्य स्वयं इच्छा न कले मध्य बलपूर्वक नियोजित हेला परी काहा द्वारा प्रेरित होई पाप आचरण करे। श्री भगवान वाच, भगवान कहिले, रजगुण उत्पन्न एही काम ही क्रोध अटे। एही काम बड़ भजनीय अर्थात भोगरे केबे हेले तृप्त हुए नहीं ओ से बड़ पापी। एही विषय रे एहाकु ही आमे शत्रु बोली जान। 38 श्लोक भावार्थ,
ଯେପରି ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନି ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ, ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ଦର୍ପଣ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ, ତଥା ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ, କାମ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜ୍ଞାନ ସେହିପରି ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। 39 ଏବଂ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅଗ୍ନି ପରି କେବେ ତୃପ୍ତ ହେଉନଥିବା ଏହି କାମ ରୂପକ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଛି। 40 ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଏସବୁକୁ କାମର ଦାସସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି କାମ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଜୀବାତ୍ମାକୁ ବିମୋହିତ କରେ। 41 ଶ୍ଲୋକ ତେଣୁ ହେ ଭାରତ ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଶ କରି ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନାଶ କରୁଥିବା ଏହି ମହାପାପୀ କାମକୁ ଅବଶ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକ ମାରିଦିଅ। 42 ଶ୍ଲୋକରେ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳବାନ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମନଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଯାହା ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ଏହିପରି ଆତ୍ମାକୁ ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ମହାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ବଳବାନ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଜାଣି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ବଶ କରି ହେ ମହାବାହୁ, ତୁମେ ଏହି କାମ ରୂପୀ ଦୁର୍ଜୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଅ। ଏଇଟା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ କାଲିକି ପଢ଼ିବା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଆତ୍ମା ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଜଳରେ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ, କି ଆତ୍ମାର କେବେ ନାଶ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର। କାଲିକି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।